ба зангҳоям ҷавоб намедиҳӣ. аз ҳар телефон паёмак ирсол мекунам, ба онҳо низ ҷавоб намедиҳӣ. ба ту мегӯям эҷе. чӣ шуд? нақшҳои иваз шудан барои ҳамин ғамгин шудӣ? аввал иҷозат медиҳӣ ки ба ту фаҳмонам. ман ба чизи дидам бовар мекунам. ягон сухани гуфтанӣ нест. маро нороҳат накун, илтимос, рав. вале бо қодир суҳбат карданро медонӣ. ту чӣ гуфтӣ? дурӯғ аст. ҳама чизро нақл кардаӣ. худоё, ана инаш берӯист. гӯш кун. бегоҳӣ садафи девона ба ман занг зада ин бего консерт дорем, ҳатман меоӣ гуфт. дар аввал негуфтам, аммо аз ҳад зиёд якравӣ кард ва фикр кардам ки барои ман дигаргунӣ мешавад. шояд хуб шавад гуфта рафтам. лаънати худо бодо, ба он ҷо рафтам. лаънати худо бодо, хато кардам, аммо рафтам. баъди нӯшитан ҳамаро расво кардам ки ман худ намедонам. қасам мехӯрам ки чӣ шуд дар ёд надорам. бифаҳм охир. ман ягон кор накардам. мерд шуд, ҳамаш аён аст. ту ба ду тин ҳам намеарзӣ. ва садав бошад, море мебошад ки шакли рафиқро дорад. ҳамаш ҳамин аст. дирӯз фаҳмид ки мо ҷудо шудем, бегоҳ туро ба каташ ҷой дод. офарин ба ҳар дуятон. як дақиқа. садав ҷудо шуданамонро. мерд, боз чӣ кор кунам? баландтар дод занам ё полисро ҷеғ занам? чӣ кор кунам? оинаву тирезаро шиканам? эҷе. дар вақташ омадӣ. эҷе, ман барои бахшиш пурсидам. даматро гир. шумо бори ҳамаро бифаҳмед ки аз ин ҷо дафт шуданатонро мехоҳам. на шуморо дидан мехоҳам, на шунидан мехоҳам. дафт шавед аз ин ҷо. эҷе. садав. он рӯз вақте ки ба ман занг задӣ, ту медонистӣ ки ману эҷе ҷудо шудаем. чаро худро ба нодонӣ задӣ? ту ҷеғ задӣ. он рӯз эҷеро ба хона ту ҷеғ задӣ. хостӣ ки сюрпризатро бинад. чаро? барои он ки туро дӯст медорам. оё фаҳмидан ин душвор аст? туро дӯст медорам. муборак шавад. камол сюрпризҳоро дӯст медорад, барои ҳамин оиди ин ба ман нақл накард. бо баробари занг задани чичак хабардор шудам. чичак чӣ ҳол дорад? баъд аз сар кардани синф ӯро дигар надидам. агар ин рафторашро такрор кунад, маҷбурам ки ба мудирият хабар диҳам. дар аввал сабаби инҷо омаданам аз кор хориҷ кардани ту буд. вақте омадам каме фикр кардам ки камол барои чӣ ин тавр кард ва ба кардааш розӣ шудам. нафаҳмидам хонум сӯзан. ҳасрат, мо якдигарро дӯст намедорем. дар чунин шароит баръаксаш номумкин аст. аммо ба як чиз боварӣ дорам ки барои ҳардуи мо чичак аҳамияти зиёд дорад. аҳамият доданатро медонам, барои он ки вақте чичак ба хонаат омад, ӯро танҳо гусел накардӣ. чичак хоҳари ман аст, хонум сӯзан. ман ҳам ҳаминро гуфтаниям. чичак хушбахт аст ки ту бар ин муаллима дорад ва пай дорад ки доимо дар фикраш аст ва хеле хуштоле мебошад ва аз ин фахр мекунад. шумо дар ҳаққи ҳамин фикр мекунед? бале. дар ин дунё барои ман ба ғайр аз фарзандонам дигар чизе муҳимӣ нест ва ба монанди ҳар модар барои фарзандонам чизи беҳтаринро мекунам, агар ин ба ман маъқул набошад ҳам. ин корти ман мебошад. оиди чичак чӣ гапу хабаре шавад, дар як ҳафта 24 соат метавонӣ занг занӣ.
مادر این رو از مکتب راندن. دخترم، حسرت رو همچون معلمه باید احترام بکنی. منبت صنف رو ترک نکن، با معلمه به حرمتی نکن. فهمیدی؟ اما مادر. فهمیدی گفتم. فهمیدم. آفرین دخترم. با من نیز یک چای بیاره؟ حاضر. خوش آمدی. با چی کار ها مشغولی؟ خوش باش. نه تو گپ زن. در شرکت روز اول چه خیلی گذشت؟ با حجت های مهم امضا گذاشتی ها؟ البته مرحبا. با یک همکاری نو هم شناس شدم. خیر کی بود است؟ چه گونه انسان است؟ یک شخصی غیر عادی. مرد. آیسته. فهمو دوستم، اما این چه خیلی می شود؟ بسیار هم خوب می شود دوستم. اگر نشود خدا ما رو مجبور میکنیم. چیکار کنیم؟ خیر، تو با چی کارها مشغولی؟ من خبر خوش دارم. با خدا؟ کار رفتم. در استانبول میمونم. در حقیقت؟ چرا بر وقتتر نگفتی؟ از این هم خبری خوشتری هست؟ خیر اکنون خیر. واه یعنی دوستم به استانبول میکوچد ها؟ وای چه خیلی میگفتم؟ تو رو پچق میکنیم استانبول. یک بار دیگر میگیم تو رو پچق میکنیم استانبول. بیا. کمال، اگر وقت داشته باشی کمی صحبت کنیم. گوش میکنم. نشستن ممکن؟ آیدی شامی دیروزه میخوام صحبت کنم. نمیخوام که مرا خطا فهمی. اجی ناگهان رفت و رفتن او با شما علاقه ندارد. علاقه دار بودنش رو ذره فکر نکردم. موضوع چی بود؟ تامر؟ کمال، کارهای بین ما گذشت و رفت. چند سال شد. بین ما بودنی فاصله خنده آور نیست؟ موضوع چی بود؟ تامر؟ آن تندر که قیمت $1,000,000 را دارد. در آن تو هم اشتراک میکنی ها؟ با تو آیدی کار صحبت کردنی نیستم. تو سالهای طولانی میشود که در این شرکت کار نمیکنی. خوب، یک بار دیگر میفهمانم. 2-3 روز قبل مدیر یک شرکت با من به تماس برآمد. هالدینگی سربای. عزیز بایهان را میشناسی؟ نامش را شنیده ای؟ شنیدم که من هم در تندر اشتراک میکنم. مخفیانه تهدید کردن گویم خطا نمی شود. اگر در تندر اشتراک کنم اویلام ضرر میدیده است. قوتش معلوم است. من البته کمی دور شدم. خلاص ترسیدم. یعنی ترسیدی؟ چی کار کنیم؟ چی توصیه میدی؟ همکاری؟ بله. اگر هر دو در یک وقت در تندر اشتراک کنیم با ما ضدیت نشان داده نمیتوانند. با تو کشاد و روشن گپ زنم؟ البته خودداری نکن. تو بسیار با عقل هستی و تمام نازکی های تجارت را میدانی. برای همین هم در این شرکت کار کردی با هنرهای افلاست. اما من تو را عموما قبول ندارم. پسندم نیستی. تو را از این شرکت راندم